እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርትና የ12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርትን ዩኒት 7 እና የዩኒት 7 ፓርት 1 እናያለን። አፍሪካ ሲንስ ዘ 1960s የሚለውን ቶፒክ በአጠቃላይ 90 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። እነዚህ 90 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ለፈተናችሁ ዝግጅት እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ሂስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ እና ሂስትሪ ሶስቱን ማለት ነው ለክፍል የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም እንድትዘጋጁባቸው በርካታ ጥያቄዎችን እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህን ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። መጽሐፉ ምንድነው? አጋዥ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ ጋር የያዘ ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና እንድትዘጋጁ የሚያግዝ መጽሐፍ ነው። ይህን አጋዥ መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት እና መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ነምበር 1 which of the following was a major reason why West Africa achieved political independence with relative ease? A. The presence of large numbers of white settlers. B. The lack of nationalist movement in the region. C. Direct intervention by the United Nations. D. The long history and experience of nationalist movements. Okay, D. The long history and experience of nationalist movements. Okay, unlike region with large white settler populations, West Africa had a well-established tradition of nationalist agitation ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ የናሽናሊስት ከፍተኛ እንትን ነበረ ማለት ነው which helped facilitate the smoother transition to independence። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆኑበት ምንድነው? ከኮሎናይዜሽን ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የናሽናሊስት ትራዲሽን ስለነበረ ማለት ነው። who were the two prominent nationalist leader in British West Africa? A. Jomo Kenyatta and Julius Nyerere. B. Patrice Lumumba and Mobutu Seko. C. Nnamdi Azikiwe and Kwame Nkrumah. D. Secretary and Thomas Sankara. C. Nnamdi Azikiwe and Kwame Nkrumah. Okay, እነዚህ ሁለቱ the two prominent nationalist leaders ይባል ነበር አፍሪካ ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው አዚኪው ሌድ ናይጄሪያ፣ ስለዚህ ናይጄሪያስ ኢንዲፔንደንት ሙቭመንት የመራ ማለት ነው ይሄኛው። and then Nkrumah was the driving force behind Ghana's independence ማለት ነው። 3. Which country was the first in West Africa to gain independence from colonial rule? A. Nigeria. B. Ghana. C. Sierra Leone. D. Gambia. Ghana. Okay, the Ghana was the first country in West Africa to be independent from the colonials. So the Ghana, formerly the Gold Coast የምትባለው ማለት ነው ድሮ became independent in March 1957, setting the example of the other African nations. 4. What was the primary goal of the French government regarding its African colonies after the World War II? A. Immediate and full independence. B. Maintaining them as French overseas territories. C. Granting political and civil rights within the French accession. D. Encouraging them to join the British Commonwealth. C. Granting political and civil rights within the French accession. So the French aimed to retain control by the giving colonies limited rights within a broader French community rather than
granting full independence. 5. Which country in French West Africa was the only one to vote no in the 1958 referendum and immediately became independent? A. Senegal, B. Guinea, C. Mali, D. Ivory Coast. Okay, B. Guinea. Guinea was in 1958 አንድ እንትን ነበረች ማለት ነው። ኦኬ ጊኒ under the secretary ሊደራቸው ማለት ነው secretary rejected the French proposal leading to an immediate withdrawal of French support and alignment with the Soviet Union. ስለዚህ ከፍሬንች ጋር የነበራቸውን አላይመንት አንፈልግም በማለት ኢንዲፔንደንታቸውን ያወጁበት እንትን ነው ይሄ ማለት ነው። 6. What was the significant consequence of Ghana's rejection of the French community? A. Economic prosperity and stronger ties with the United States. B. French withdrawal of all professional and economic support. C. Immediate military intervention by France. D. Increased dependence on British colonial rule. B. The French withdrawal of all professionals and economic support. So, France retailed, okay, by recalling its professionals and cutting off aid, forcing Guinea to seek support from the Soviet Union. ስለዚህ ፍሬንች ሁሉም ነገር ስታቆም ማለት ነው ከፍሬንች ጋር ጊኒ እና ፍሬንች ያው ሪጀክት ስታረግ ጊኒ ማለት ነው ፍሬንችን ቀጥታ ጊኒ ወደ ሶቪየት ዩኒየን ነው ሰፖርት ፍለጋ ሄደች ማለት ነው። 7. Why was 1960 known as the year of Africa? A. The formation of African Union. B. The end of the Cold War in Africa. C. 17th African nations achieved independence. D. The beginning of Pan-African movement. You see, the 17 African nations achieved independence. ስለዚህ 1960 ላይ 17 አካባቢ የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች ነፃነታቸውን ያወጁበት ስለነበረ the year of Africa ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። 8. Which African nation fought on the bloodiest wars of independence against France? A. Nigeria, B. Mali, C. Ghana, D. Algeria. Okay, D. Algeria. Okay. The Algeria War of Independence from 1954 to 62 was marked by the brutal conflicts involving both the French military and white settlers. 9. What was the primary reason why white settlers in Algeria opposed Algerian independence? A. They wanted to establish a separate state. B. They considered Algeria as an integral part of France. C. They were loyal to British monarchy. D. They supported the Soviet Union. B. They considered Algeria as an integral part of France. So many white settlers when colonies የሚባሉት ማለት ነው viewed Algeria as an extension of French and resisted independence ማለት ነው። ስለዚህ አንዷ አልጄሪያ ምንድነች ኢንዲፔንደንት እንዳትሆን ኦፖዝ ያያረጉ ነበር ማለት ነው ፍራንስ ማለት ነው። ሶ ለምንድነው ኦፖዝ የሚያረጋቸው አንዷ የፍራንስ ኤክስቴንሽን ነች ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው። እነዚህ white settlers የሚባሉት ወይም colonies. 10. What was name of the main Algerian independence organization? A. National Liberation Front. B. African National Congress. C. Organization of African Unity.
D. The Mau Mau movement. Okay, A. The National Liberation Front. So the National Liberation Front led to the armed struggle against French colonial rule and eventually negotiated independence. 11. What agreement ended the Algerian War of Independence in 1962? A. The Treaty of Versailles. B. The Vannes Agreement. C. The Accra Declaration. D. The Pan-African Charter. Okay, B. The Evian Agreement. Signed in March 1962, this agreement secured Algeria's independence from France. ስለዚህ ከፈረንሳይ ይሄኛው አግሪመንት ነበር ማለት ነው ነፃ የወጣችበት። 12. Which African country had no military after independence? A. Seychelles. B. Sudan. C. Chad. D. Ghana. A. Seychelles. Okay, Seychelles initially did not maintain an army after independence, relying instead of internal security forces. 13. What was one of the major factors that led to frequent military coups in newly independent African nations? A. Strong democratic traditions. B. The influence of the United Nations. C. The weak civilian governments and economic instability. D. Lack of nationalist sentiment. C. Weak civilian government and economic instability. So many African states struggled with the governance, leading to frequent military takeovers. 14. Which leader was overthrown in Ghana due to the corruption and economic mismanagement? A. Julius Nyerere. B. Kwame Nkrumah. C. Nelson Mandela. D. Leopold Senghor. Okay, B. Kwame Nkrumah. The Kwame Nkrumah was overthrown in 1966 due to the public dissatisfaction with his economic policies and governance. 15. Who took power in Nigeria after the assassination of General Murtal Muhammad in 1976? A. Sani Abacha. B. Yakub Gowon. C. Olusegun Obasanjo. D. Ibrahim Babangida. C. Olusegun Obasanjo. So this person, following the Murtal Muhammad assassination, the General Obasanjo continued reforms and returned Nigeria to civilian rule in 1979. 16. What was the major economic problem inherited by independent African states? A. High levels of industrialization. B. Strong manufacturing sectors. C. Stable prices for raw materials. D. Lack of economic diversity. D. The lack of economic diversity. So colonial economic were designed to export raw materials rather than develop local industries. ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ምንድነው ሮ ማቴሪያልን ወደ ውጭ ኤክስፖርት የማድረግ እንጂ ሮ ማቴሪያልን ተጠቅመው እዛው ኢንዱስትሪዎችን በመክፈት የማምረት ስራ አልነበረም ማለት ነው። So this lack of diversification made African economies vulnerable to global price fluctuations. 17. Why did African economies face instability due to cash crop agriculture? A. Overproduction of food crops. B. Government control of prices. C. Dependent on single export crop with unstable prices. D. Technological advancements in agriculture. C.
dependent on single export crop with unstable prices. So many African countries relied on single cash crops whose prices fluctuated based on international markets, leading to this African economic crisis when prices dropped. 18. What were the two major factors that stifled African development in 1980s and 1990s? A. Political instability and industrial growth. B. International debt and drought. C. Increased trade with Europe and Asia. D. Decline in foreign aid and tourism. B. International debt and drought. 19. Which African country was one of the few to achieve substantial economic success post-independence? A. Sudan. B. Zimbabwe. C. Botswana. D. Ethiopia. C. Botswana. The Botswana, unlike many other African nations, the Botswana successfully managed its economy and natural resources, leading to economic stability and growth. 20. Why was Africa a hotspot during the Cold War? A. Africa leaders want to remain neutral. B. Both USA and USSR sought to expand their influence. C. Africa was a technologically advanced continent. D. Africa had no strategic importance. B. Both USA and USSR sought to expand their influence. So ይሄ ሆትስፖት የሆነችበት አፍሪካ በኮልድ ዋር ጊዜ ማለት ነው። ኮልድ ዋር ስንል ምንድነው? የቀዝቃዛ ጦርነት የምንለው የዓለም ለሁለት ጎራ የተከፈለበት ማለት ነው። አንዱ ቡድን ዩኤስኤ በዋናነት እየመራችው የምስራቅ ወይም ኢስተርን ፓርት የሚባለው፣ ሌላው ደግሞ የዩኤስኤስአር የምትመራው የዌስተር የኢስተርን የሚባለው። ዩኤስኤስአር የኢስተር ወይም የምስራቅ የሚባለው፣ ዩኤስኤ ደግሞ የምዕራባውያን አንድ ላይ ይዘው ሁለት ቡድን የተከፈለበት ዜን እነዚህ ሁለት ግሩፖች ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው። የነሱን ኢንፍሉዌንስ ኤክስፓንድ ለማድረግ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የተወሰኑት ወደ ዩኤስኤ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ዩኤስኤስአር የሚቀላቀሉበት አይነት እንትን ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ቡድኖች ማለት ነው አንደኛ የኢኮኖሚክ ፓወር አላቸው፣ ሁለተኛ ሚሊታሪ ፓወር አላቸው። በዩኤስኤ በኩል ያለው የሆነ ኢኮኖሚክ ፓወር ለምሳሌ ኔቶን ሲያቋቋም በዛ በኩል ደግሞ ሌላ የኔቶን የሚገዳደር ሚሊታሪ እንትን ማቋቋም ይችላል። በዚህኛው በኩል ደግሞ የኢኮኖሚክ ኢንፍሉዌንስ ለምሳሌ የአሜሪካኖች የሚከተሉት የካፒታሊስት ነው፣ የዩኤስኤስአር ደግሞ እና የነሱ ተከታዮች ሶሻሊስት ይባላሉ። ስለዚህ ካፒታሊስት እና ሶሻሊስት ተብለው ለሁለት ጎራ የተከፈሉበት አይዲዮሎጂካሊ የተለያዩ። ስለዚህ በዚህ ልዩነት ውስጥ ምንድነው ቀዝቃዛ ጦርነት ወይም ኮልድ ዋር የምንለው የቃላት ጦርነት ነበረ ማለት ነው። ይህንን ተጽዕኖ ከፍ ለማድረግ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮችን ከጎናቸው ያሰልፉ ነበር ማለት ነው። 21 Why did Gamal Abdel Nasser of Egypt turn to Soviet Union for support? A. The US refused to sell weapons to Egypt. B. Egypt was already a Soviet ally. C. Egypt was against socialism. D. The Soviet Union controlled the Suez Canal. A. The US refused to sell weapons to Egypt. ስለዚህ የገማል አብደል ናስር የግብጽ መሪ የነበረው ማለት ነው ከዩኤስኤ ወደ ሶቪየት ዩኒየን ወደ ሶቪየት ህብረት ፊቱን ያዞረው ለምንድን ነው? ለእርዳታ። ዩኤስኤ ምንድነው ሪጀክት ስታረገው ወይም ሪፊውዝ ስታረገው ቱ ሴል ዘ ዌፐንስ ወደ ሶቪየት ዩኒየን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጎራዎች ነበሩ። አንደኛው ጋር አንድ ሲያኮርፍ ወደ ሌላኛው ሽፍት የማድረግና የተለያዩ ግሩፖች እነዚህ ሁለት ግሩፖች የመቀላቀል እንትን ነበረ ማለት ነው።
22. How did the Soviet Union increase its presence in Africa during the 1960s? A. By avoiding involvement in African politics. B. By supporting pro-Western African leaders. C. Providing arms and financial aid to African governments. D. By signing peace treaties with European colonial powers. C. By providing arms and financial aid to the African governments. ስለዚህ ሶቪየት ዩኒየን አሁን ወደ 15 ሀገሮች የሆኑት ማለት ነው። እነዚህ ሶቪየት ዩኒየን ትባል የነበረችው ራሽያ፣ ዩክሬን እና ሌሎችም እነዚህ ቼክ አሁን ያሉ 15 አካባቢ ሀገሮች አንድ ላይ ሆነው ሶቪየት ዩኒየን ይባሉ ነበረ። በዛ ሰዓት ፓወርፉል ነበረች ሶቪየት ዩኒየን። ዜን ለአፍሪካ ሀገሮች የአርም የፋይናንሻል የሚሊታሪ ወይም የወታደራዊ እገዛ የፋይናንሻል እገዛ ያደርጉ ነበር ለአፍሪካ ማለት ነው። ለምን ወደ እነሱ ቡድን እንዲቀላቀሉ ሰፖርት እንዲያደርጓቸው። 23. Which African leader was overthrown in 1965 weakening Soviet influence in Africa? A. Kwame Nkrumah. B. Ben Bella. C. Haile Selassie. D. Julius Nyerere. A. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah of Ghana, a prominent Pan-Africanist and a close ally of the Soviet Union, was overthrown in a coup. ስለዚህ በመፈንቅለ መንግስት በ1966 እስከሚወገድ ድረስ ጥሩ ከሶቪየት ዩኒየን ጋር ጥሩ ወዳጅነት ነበረው ማለት ነው። his removal war set back for the Soviet influence in West Africa ማለት ነው። Okay. 24. What was the primary reason the Soviet Union shifted its support from Somalia to Ethiopia in the late 1970s? A. Ethiopia's Derg government embraced socialism. B. Somalia expelled all foreign influence. C. Soviet Union lost interest in Africa. D. The US support Ethiopia more than Somalia. A. The Ethiopia's Derg government embraced socialism ማለት ነው። ስለዚህ ሶቪየት ዩኒየን ያው በሶማሊያ ጦርነት ጊዜ ማለት ነው አግዛለች ኢትዮጵያን ማለት ነው ወታደር እስከ መላክ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሆነው ለምንድነው? የደርግ መንግስት የምንድን ነበር የሚባለው? የሶሻሊስት ይባል ነበር። ሶሻሊዝም ደግሞ ሶቪየት ዩኒየን የምትከተለው ነው። ዩኤስኤስአር ወይም ሶቪየት ዩኒየን ሶሻሊዝም ነች። አሜሪካ እና የአሜሪካ ተከታዮች ደግሞ ካፒታሊዝም ናቸው። ስለዚህ ሁለት ተቃራኒ ቡድኖች ነበሩ ብለናል። ስለዚህ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ከሁለት አንዱ ጋር ነው የሚቀላቀሉት፣ አንዱ ጋር ነው የሚደግፉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዛ ሰዓት የደርግ መንግስት ሶሻሊዝምን ሲቀበል የሶማሌ ኢትዮጵያን በወረረችበት ሰዓት እርዳታ አግኝቷል ማለት ነው፣ ወይም ሰፖርት አግኝቷል ማለት ነው። ስፔሻሊ የኩባ የምትባለው አንዷ የካፒታሊስት ሀገር የሶሻሊስት ሀገር የደርግን መንግስት መሳሪያ እና ወታደር እስከ መላክ ድረስ ያገዘችበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። 25. Which of the following best describe the US involvement in Ethiopia before 1977? A. Ethiopia was a major recipient of US aid. B. The US avoided involvement in Ethiopia. C. The US only supported Somalia. D. The US imposed economic sanctions on Ethiopia. A. Ethiopia was a major recipient of US aid ማለት ነው። Okay. US involvement in Ethiopia before 1977 በዋናነት በዩኤስ ኤድ አማካኝነት ያው ብዙ እንትን ይደረግ ነው from 1953 to 77 ከ53 እስከ 77 ድረስ ማለት ነው። The US provide significant military and economic
assistance to Ethiopia ማለት ነው። 26 what event led to the deterioration of US Ethiopia relation? A. The fall of Haile Selassie. B. The Ethiopian revolution and rise of the Derg. C. The Ethiopia's alliance with Somalia. D. The Yom Kippur War. B. Ethiopia revolution and rise of the Derg. ስለዚህ ደርግ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ የደርግ መንግስት ራይዝ ሲያደርግ ሪቮሉሽን ወይም ደግሞ አብዮት ሲንቀሳቀስና የኃይለ ሥላሴ በደርግ ሲተኩ የዩኤስ እና የኢትዮጵያ ምንድነው ግንኙነት በዛው ላላ ወይም ደግሞ እንዲቀር ሆኗል ማለት ነው። 27 how did the Portuguese colonial empire come to an end? A. Portugal faced internal political and economic crisis. B. The Portuguese government voluntarily granted independence. C. The US forced Portugal to withdraw. D. The US imposed sanctions on Portugal. A. The Portugal faced internal political and economic crisis. ስለዚህ የኢንተርናል ፖለቲካል እና ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ስለነበረ their colonies independent እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። 28 who was the leader of the popular movement of the liberation of Angola? A. Samora Machel. B. Agostinho Neto. C. Jonas Savimbi. D. Nelson Mandela. Okay, B. Agostinho Neto. Okay, the NATO to lead this the MPLA and become the first president of the independence Angola ማለት የመጀመሪያ የኢንዲፔንደንስ አንጎላ ፕሬዚዳንት ማለት ነው ይሄኛው። 29 what was the result of the Rhodesia 1969 referendum? A. The black majority gained voting rights. B. The Rhodesia remained under British colony control. C. White settlers maintained political control. D. Rhodesia became part of the South Africa. C. White settlers maintained political control. So the referendum ensured white minority rule and led to Rhodesia declaring itself the republic in 1970s. 30 what was the primary reason for US hostility towards Libya in 1980s? A. Libya's close alliance with the Soviet Union. B. The Libyan support for Israel. C. Gaddafi's involvement in international terrorism. D. Libya economic crisis. C. The Gaddafi's involvement in the international terrorism. So the 1980ዎቹ አካባቢ ማለት ነው US opposed Gaddafi due to his support for the terrorist group. የቴሮሪስት ግሩፕ የሚባሉትን ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት ግሩፕ ሰፖርት ያደርጋል ብላ ትጠራጠር ነበር ማለት ነው ጋዳፊን የሊቢያውን መሪ ማለት USA ዜን USA ጣልቃ ገባች ማለት ነው ወደ ሊቢያ ሶ ሊቢያ ጣልቃ በመግባት ምንድነው ጋዳፊ እንዲገደል በራሳቸው ዜጎች እንዲገደሉ ሆነዋል ማለት ነው ሶ አንዱ ምክንያት ይሄ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ነው ይደግፋል በሚል በማስወራት ነው ይሄ አምባገነን ነው ቴሮሪስቶችን ይደግፋል ሶ ከሊቢያ መወገድ አለበት የሚል ከፍተኛ የሚዲያ ዘመቻ ፕላስ ደግሞ የሚሊታሪ ዘመቻ በማድረግ ሊቢያውያንም ሰልፍ ወጣው ጋዳፊን ያው ገድለው አስከሬናውን መንገድ ላይ እስከመጎተት የደረሱ ነበር ሊቢያ በዛ በጋዳፊ ጊዜ
በጣም ያደገችና ሀብታም ሀገር የነበረች ዜጎቿ በጣም ቅንጡ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ነበሩ። ዜን ጋዳፊ በዩኤስኤ አማካኝነት ከተገደለ በኋላ ያው ሊቢያ እንደምናውቀው ነው ምድረ በዳ ሆናለች በእርስ በርስ ጦርነት። አሁን ያለችበትም ቀውስ አንዱ ምክንያት ያ ነው ማለት ነው። ኦኬ የዛሬውን በዚሁ ጨርሰናል። ፓርት 1 ፓርት 2 እንቀጥላለን። ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ኢኮኖሚክስ እና ጂኦግራፊ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል እንደዚሁ እያዘጋጀን እንገኛለን። ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም በሆነ ያክል ያግዛችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ለፈተና ለመዘጋጀት ያግዛል። ለዚህ ዝግጅት እንዲያግዛችሁ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናችኋል ጥያቄዎቹን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄዎቹ አሉ፣ መልስ አለው። ዜን ለእያንዳንዱ መልስ ደግሞ ማብራሪያ አለው፣ ኤክስፕላኔሽን ሾርት ኖት አለው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ በአጭር ጊዜ ለፈተና የሚያዘጋጃችሁ መጽሐፍ ነው። ማግኘት ከፈለጋችሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ያካተቱ ማለት ነው። ይህን መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።